हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मान फोन नहीं आसी एक नुआ वीडियो देखंतु। एति सारा ब्लाउज नहीं के आसी। ए सब ब्लाउज रो सिंपल हो कि डिजाइन हो आपण मान सब प्रकार माने सिलाई नहीं के आसी। मो ए सब डिजाइन रो रेट सब मु कहबी। गोटे गोटे कहबी। मोर फर्स्ट केमती कौन इनकम होता केमती कौन मुझे इनकम करथिली तापर एबे मु केमती एरो सब रेट सब आगुरु केते थिला एबे केते ए सब मु रेट सब मु आपण मानन को कहि देबी। मो वीडियोटा को कंटिन्यू करंतु देखु थांतु। एबे एबे देखंतु फाइनली मु केतेटा ब्लाउज नहीं आसी। मु फर्स्ट मु आपण मानन को देखे दोची। आपण माने भी चाहिले घरे बसिकी मासकू 20 रु 30 हजार टका इनकम ही करि परिबे। एटी वर्तमान देखंतु मु एबे मु देखि दोची आपण मानन को गोटे गोटे डिजाइन। आ आपण माने भी कहथिया ना दीदी हमको डिजाइन देखांतु। आपण मानन पई नै आसी देखंतु। एटा होची फर्स्ट मु एटा देखि दोची देखंतु। एटा सिंपल डिजाइन हला। एटा संबलपुर कट माने डिजाइन ब्लाउज तो सेथि पई कि एटी देखंतु मु एटी वाला हाथ नेची। एटी वाला एबे एटी वाला पिंधु जंदी ना। एटी वाला फर्स्ट हाथ नेची। एटी देखंतु एटा तार हाथटा। एटा देखंतु एटा प्रिंसेस कट मु करिची। एटा देखंतु प्रिंसेस कट रो मु करिची। पूरा देखिए पिंधिबे मस्त ही लागिवो, मस्त लागिवो। फिटिंग भी परफेक्ट ही आसे। मु गारंटी दे कहूची आपण माने भी मु प्रिंसेस कटिंग रो ब्लाउज ही अपलोड करची। जो मान भी देखि नांती से मान जानतु जल्दी जल्दी देखंतु। निजे भी घरे बसिकी किछि न किछि इनकम करंतु। एडी देखंतु एटा मु पछ हुक वाला करिची। एटी देखंतु पछ हुक वाला करिची। तीनटा हुक देछि हला। ए डीप नेक करची से कांगिना तांकर कस्टमर कर डिमांड थिला कि दीदी मोर टा टिके डीप कर माने पूरा राउंड करिवे आ टिके डीप करिवे माने तीनटा हुक जेंति लागियो। एडी देखंतु मु देखे दोजी। एडी देखंतु तीनटा हुक लागिची। एटा तीनटा हुक फर्स्ट एडी देखंतु। एटा देखंतु मु राउंड पूरा करची। एटा मु निज हाथ रे देखंतु पाइपिंग देची। भी पाइपिंग वीडियो भी मु पठे देची। अपलोड कर नेची। आपण माने जे भी देखि नांती भी देखि नियंतु जल्दी जल्दी जाके देखंतु। आ मो वीडियो को सपोर्ट करंतु। आपण माने आहुरी बहुत सारा वीडियो नेकी ही आसीबे। हाँ ठीक है। मु टिके ब्रेक नहीं आइतले एबे आसंतु। फाइनली ए डिजाइन तो देखिले। एटा पाइपिंग काम होईची। हाथ वाला एति हेची। अस्त्र बस सब पड़ीची। हाथ रे भी अस्त्र पड़ीची। एटी देखंतु हाथ रे भी अस्त्र पड़ीची। बॉडी रे भी सब अस्त्र पड़ीची। हाँ ठीक है। मु टिके ब्रेक नहीं आइतले एबे आसंतु। फाइनली ए डिजाइन तो देखिले। एटा पाइपिंग काम होईची। हाथ वाला एति हेची। अस्त्र बस सब पड़ीची। हाथ रे भी अस्त्र पड़ीची। एटी देखंतु हाथ रे भी अस्त्र पड़ीची। बॉडी रे भी सब अस्त्र पड़ीची। टोटल प्रिंसेस कट रो एटा देखंतु डोरी वाला। एटा लटकन डिजाइन देखि दियंतु। एटा लटकन डिजाइन। एटा फाइनली तापरे ए भीतर इंटरलॉक काम होईची। देखंतु भीतर इंटरलॉक काम होईची। आ एटा फाइनली ए ब्लाउज टा होची 300। माने कस्टमर माने जो माने प्राय भी गरीब से माने फर्स्ट देई भी पारिबेनी। तांकोठू फाइनल मु कम रे ही आने। आ जो माने देई पारिबे किंतु मु ठीक बजेट टा कोए हला। मार्केट रे जेती चलथिबो बजार मार्केट रे जेती चलथिबो मार्केट रे 400 मु 350 रखिबी। फाइनली ये ब्लाउज रो रेट टा होची एटा होची पाइपिंग देकी एटा कर देले 350 टंका। आ फॉल अलगा फॉल लगा देले कोडी 100 कोडी 70 कोडी 80 एमती चलची। आ फाइनली एका आरो सरी गला। एटा देखंतु मस्त हेची डिजाइन टा। एटा प्लस पछ गोल हेची। एटा देखंतु ए लटकन टा भी मस्त हेची। एटा टोटल पाइपिंग भी बसची आरो व्हाइट कलर रो। एटा भी अस्त्र पड़ची। एटा हाथ कटा हेची।
এইটা ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ପେଟିଏମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇକି କରିଦେଲେ ଆର ପେଟିଏମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମୋଟା ପିସ୍ ହେଲେ ତାର ପତଳା ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼େ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲେ ଯୋଉ ପତଳା କପଡ଼ା ହେଲେ ସେଥିରେ ଫାଇନାଲି ପତଳା ଅସ୍ତ୍ର ହେଲେ ପେଟିଏମ୍ ପକେଇବେ କାହିଁକିନା କପଡ଼ାଟା ଭଲ ମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି ଟିକେ ପକେଇବେ ବ୍ଲାଉଜଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଟିକେ ମୋଟା ହବ ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ହାତକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲାଉଜଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଖାଲି ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ କରିଦେଇକି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ବୋବାଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଫିଟିଂ ଏଇଟା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଇଏ କାମ ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି ତାର ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟିଂ ହେଇଛି ଏଇଟା 250 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭି ନେକ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭି ନେକ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭି ନେକ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ହେଇଛି ହାତ ଏତିକି ହେଇଛି ଆର ବି ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ପେଟିଏମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହାତ କାମରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇପିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତ କାମ ହେଇଛି ହାତ ସିଲେଇ ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଇଏ ଲାଗେ ଏଇଟା ବି ସେଇ 300 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଲଟକନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇଛି ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଛି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ 300 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ସରିଗଲା ଏଇଟା ପଛ ଭି ନେକ୍ ଆଗ ଭି ନେକ୍ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଅଧିକ ଘେସରା କଲେ ଅଧିକ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ କାହାକୁ କେମିତି ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବାସ୍ ଏଇଟା ସରିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ଏଇଟା ଆଗଟା ପୁପ୍ ସେଲ୍ଫ ସାଇଜ୍ର ପୁପ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ହାତ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଏମିତି ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଟକନ୍ ଏଇଟା ଥାକ ଥାକ ଏମିତି ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ହାତ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ପଛ ବି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା ହେଲା କାହିଁକିନା ଲେସ୍ ବି ବସିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା 350 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ପଛଟା ଏମିତି ହାଇଟ୍ ହେଇଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଟକନ୍ ଏମିତି ହିଁ ଲଟକନ୍ କାମ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା 200 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ପାଇପିଂ ବସେଇଦେବେନି ଖାଲି ସେମିତି କରିଦେବି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇ ଖାଲି କରିଦେବି 200 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଖାଲି ପାଇପିଂ ବସେଇଦେଲେ ଆଉ ହାତର ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି 250 ଟଙ୍କା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପତଳା ଝିଅଟିର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ତାର ହାତ ହେଉଛି ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ହାତ ହିଁ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଲେସ୍ ବସିଛି ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଇଏ ହେଉଛି 250 ଇଏ ହେଉଛି ଲଟକନ୍ ହେଉଛି 50 300 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ 300 ହେଉଛି ଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ରେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଟକନ୍ କାମ ହେଇଛି କିଛି ବି କାମ ହେଇନି ଏଇଟା 250 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ପେଟିଏମ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ମୋଟା ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁକି 250 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଦେଖେଇଲି ସିମ୍ପଲ୍ ହଉ କି ଡିଜାଇନ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ର କଟିଂ ଆଉ ଷ୍ଟିଚିଂ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ
ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ସିଲେଇ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି, ମାନେ କେଉଁଟା କେତେ ରେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ କେବେ ଆଉ କେମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ସରି ଯେଉଁ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ସିଲେଇଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ କିଣିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ। फाइनाली मु तो ब्लाउजर रेट सब कहीदेली आपको आपण सब मो भिडियोटा को पूरा फास्ट लास्ट पर्यंत कंटिन्यू देखी ने कौटा केते ही रेट आउ केमती मो जर्नी स्टार्ट करथिले केमती कौन स्टार्ट करथिले वीडियो केमती कौन मो सिलाई स्टार्ट करथिले एथरे मु सब प्रकार मु आपण मन पे वीडियो ही नहीं आसीबी। एबे मोर टाइम ही गेला कस्टमर को दवा पई ऑर्डर देथिले से मन सब सिलाई काम देथिले एठी मु सब सारी नहीं सब सिलाई काम एवं मु पैकिंग कर नउची एबे से आसीबे कि नहीं जिवे सब सब काम फाइनाली मो वीडियो टी जदि भल लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निहाती कर